Accueille à nouveau le public après une rénovation entamée en 2017, surnommée la Villa hindoue car Il a promis une transition ordonnée et sans accroc, mais ce sera sans lui surtout. Donald Trump n'assistera pas à l'investissement. السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم أصدقائي؟ أتمنى أن تكونوا دائما بخير. نواصل وإياكم في هذا الدرس سلسلة كيفية فهم نشرات الأخبار، وسيكون هذا الدرس بإذن الله غنيا بجمل تستعمل كثيرا في نشرات الأخبار ستساعدنا على فهم الأخبار بالفرنسية. فمثلا عندما نسمع selon، هذا المصطلح ماذا يعني selon؟ يعني وفق أو حسب. selon حسب أو وفق selon. نسمع مثلا selon ce qui a été annoncé، وفق ما تم الإعلان عنه. selon ce qui a été annoncé، حسب ما تم الإعلان عنه. selon ce qui a été annoncé. نسمع أيضا هذا المصطلح en outre. en outre تعني بالإضافة إلى ذلك. en outre مثلا en outre plus de 100 projets ont été désenclavés, sans oublier le soutien apporté par les équipes d'intervention. هذه الجملة إذا سمعناها في نشرات الأخبار فماذا تعني؟ en outre بالإضافة إلى ذلك. en outre plus de 100 projets، أزيد من 100 مشروع ont été désenclavés، تم فتح أكثر من 100 مشروع. sans oublier le soutien apporté par les équipes d'intervention، ناهيك عن الدعم الذي قدمته فرق التدخل. sans oublier le soutien apporté par les équipes d'intervention. جميل. نسمع أيضا أمي en avant. أمي en avant تستعمل كثيرا وهي تعني طرح. أمي en avant طرح في الواجهة أو طرح موضوعا. مثلا أمي en avant un sujet. مثلا الوزير طرح موضوعا. le ministre a mis en avant un sujet. a mis en avant طرح. a mis en avant أو وضع في الواجهة. a mis en avant un sujet. مثلا نسمع أيضا le ministre délégué. ماذا تعني le ministre délégué؟ le ministre délégué تعني الوزير المنتدب أو الوزير التابع إلى. الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية. le ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur. le ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur. نسمع هذه الجملة كثيرا في نشرات الأخبار. le ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur. جميل. il était prévu que. il était prévu que تعني كان من المنتظر أن. il était prévu que. il était prévu que كان من المنتظر أن. نسمع أيضا une nouvelle cellule terroriste démantelée. une nouvelle cellule خلية جديدة. cellule terroriste خلية إرهابية. une nouvelle cellule terroriste خلية إرهابية جديدة. démantelé هذا المصطلح يعني تفكيك، تم تفكيك. démantelé. une nouvelle cellule terroriste démantelée تم تفكيك خلية إرهابية جديدة. une nouvelle cellule terroriste démantelée. جميل. وزارة الداخلية ministère de l'intérieur. وزارة الداخلية ministère de l'intérieur. نسمع أيضا ministère des affaires étrangères. وزارة الخارجية ministère des affaires étrangères. ministère des affaires étrangères. جميل. cible. cible ماذا تعني؟ cible تعني يستهدف، وجاءت من فعل cibler. cibler فعل يستهدف. فمثلا نسمع ce plan national cible 10 millions de citoyens.
هذه الخطة الوطنية تستهدف 10 ملايين مواطن. cible تستهدف cible. جميل. soulignons que تعني مؤكدا أن أو مسطرا على أو مسطرا يعني بالتأكيد مؤكدا أن. soulignons que. نقول ونسمع مثلا soulignons que plusieurs familles sont concernées par cet objectif. مؤكدا أن العديد من العائلات معنية بهذا الغرض. soulignons que plusieurs familles sont concernées par cet objectif. soulignons que مؤكدا أن. نسمع أيضا d'après ce qu'il a dit. d'après ce qu'il a dit. d'après ce qu'il a dit. بحسب ما قاله بحسب ما قاله. d'après ce qu'il a dit. d'après ce qu'il a dit. par exemple, d'après ce qu'il a dit le ministre. حسب ما قاله الوزير. d'après ce qu'il a dit le ministre. حسب ما قاله الوزير. d'après ce qu'il a dit. كالمعتاد هذه إعادة سريعة لنرى هل تذكرتم معنا كل الجمل وحفظتم معنا. فمراجعة خفيفة في دقيقة واحدة نعيد كل الجمل. قلنا selon تعني وفق أو حسب. selon ce qui a été annoncé. وفق ما تم الإعلان عنه. selon ce qui a été annoncé. en outre بالإضافة إلى ذلك en outre. a mis en avant un sujet. طرح موضوعا. a mis en avant قلنا طرح a mis en avant أو طرح في الواجهة a mis en avant. le ministre délégué الوزير المنتدب. le ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur. الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية. le ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur. il était prévu que. كان من المنتظر أن. il était prévu que. une nouvelle cellule terroriste démantelée. تم تفكيك خلية إرهابية جديدة. une nouvelle cellule terroriste démantelée. démantelée تفككت démantelée. ministère de l'Intérieur. وزارة الداخلية. ministère des Affaires étrangères. وزارة الخارجية. ministère des Affaires étrangères. et cibler, le verbe cibler يستهدف. قلنا ce plan national cible 10 millions de citoyens. هذه الخطة الوطنية تستهدف 10 ملايين مواطن. ce plan national cible 10 millions de citoyens. soulignons que. مؤكدا أن. soulignons que. قلنا soulignons que plusieurs familles sont concernées par cet objectif. مؤكدا أن العديد من العائلات معنية بهذا الغرض. soulignons que plusieurs familles sont concernées par cet objectif. d'après ce qu'il a dit قلنا هي بحسب ما قاله. d'après ce qu'il a dit. بحسب ما قاله. d'après ce qu'il a dit. إلى هنا نكون أنهينا ونراكم دائما على خير. نتمنى لكم كامل التوفيق والسعادة وإلى اللقاء.